अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ हिना आदिल ख़ान। और गज़ा पर जो इसराइली बर्बरियत है उसका सिलसिला जारी है और मज़ीद 10 फ़लस्तीनी जो हैं उनको शहीद कर दिया गया है अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज की जानिब से मगरबी किनारे पर। जनाब, ये जो तादाद है ये बढ़ती जा रही है। 24 घंटों में मज़ीद 306 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए हैं। 17 अक्टूबर से अब तक जो मगरबी किनारे में शहीद फ़लस्तीनी हैं उनकी तादाद 175 हो गई है। दूसरी जानिब अगर बात करें अब तक कुल शहीद होने वालों की, तो 10,812 फ़लस्तीनी अभी तक शहीद कर दिए गए हैं, जिसमें सबसे बड़ी तादाद बच्चों की है। करीबन 4100 के करीब बच्चे इस इसराइल हमास जंग में मारे जा चुके हैं, शहीद कर दिए गए हैं। इतने मासूम छोटे बच्चे जिनको मेरे ख्याल से जंग का मतलब भी नहीं पता होगा, और कुछ तो ऐसे बच्चे जो कि अभी दुनिया में भी नहीं आए, कुछ ऐसे बच्चे जो दुनिया में आए और एक दिन के थे और उनको शहीद कर दिया गया। यानी उनके बर्थ सर्टिफिकेट बनने से पहले ही उनके डेथ सर्टिफिकेट्स निकल आए। जनाब, ये जो ख़बर है, तर्जुमान जो है वो ये कहते हैं कि 12 अस्पताल इस वक्त तक बंद हो चुके हैं गज़ा में, और जो 8 अस्पताल हैं उन पर बमबारी की गई है। गज़ा में 7 अक्टूबर से अब तक जो 18 अस्पताल हैं कुल मिला के वो बंद हैं, और गज़ा का कोई भी हिस्सा इसराइली फोर्सेस की वहशियाना बमबारी से महफूज नहीं रहा है। और जो इस टाइम सिचुएशन है ना वो बहुत वर्स है गज़ा में। वो इसलिए क्योंकि जो फैक्ट्स सामने आ रहे हैं, हम वो नंबर देख रहे हैं जो हमारे उनके सामने जो बॉडीज़ आ रही हैं, जो मलबे तले दबे अफराद हैं, वो काउंट अगर किया जाए तो ये 10,000 10,500 नहीं, ये 20,000 से ऊपर का काउंट है। ये इंतहाई तकलीफ़ से मैं बता रही हूँ कि ये 20,000 तक चले जाएगी तादाद शुहदा की, क्योंकि नामुमकिन है उन बड़े बड़े रेबल्स को हटाना, उनके नीचे से लोगों की बॉडीज़ को निकालना। और शायद बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो सिसक कर मलबे तले ही मर गए। एक ही बार शायद वो नहीं मरे होंगे उस बमबारी से, लेकिन वो मदद के आने के इंतज़ार में मर गए, क्योंकि वहाँ पे लोग खुद ही एक दूसरे की मदद कर रहे हैं ना। तो बहुत सारी जगहों पे जहाँ इमदाद या वो लोग देर से पहुँचे होंगे, जो मलबे तले लोग होंगे, वो खुद ही मर गए। एक बच्चे की मैंने मलबे के नीचे लटकी हुई लाश देखी। कुछ इतना ऊंचा किसी बिल्डिंग का था और उसमें उसके पैर झूल रहे थे। मतलब उसकी क्या कैफियत होगी। और अभी एक जो मैं आपसे बात करने लगी हूँ, वीडियो एक जो है वो चल रही है सोशल मीडिया पर, जिसमें एक दादा हैं, उनके जो पोते पोतियाँ और जो भी बच्चे जो शहीद कर दिए गए, वो रो रो कर उनसे कहते हैं कि तुम आसमान पर जाना और तुम रसूल अल्लाह से शिकायत करना, और तुम कहना कि जब हम पर जुल्म हो रहा था तो ये उम्मत, ये कौम खड़ी नहीं हुई। ये कौम खड़ी नहीं हुई, इसने इसराइल को नहीं रोका। सोचें, सिर्फ सोचें कि वो क्या मंजर होगा जब वो मासूम छोटे छोटे बच्चे रसूल अल्लाह से जाकर शिकायत करेंगे, जब वो अल्लाह से जाकर शिकायत करेंगे। जो इस टाइम गज़ा में डॉक्टर्स हैं वो रो रो कर ये कह रहे हैं कि हम इसकी शिकायत रसूल अल्लाह से करेंगे, हम अल्लाह से इसकी शिकायत करेंगे कि तमाम अरब ममालिक के सरबराहान सो रहे थे जिस टाइम इसराइल जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा था फ़लस्तीनियों पर। मेरे रोंगटे खड़े हो गए वो वीडियो देख के, वो आवाज़ सुन के, जिस तरह से वो मासूम बच्चों को कह रहे थे, या जिस तरह से वो डॉक्टर कह रहे थे कि वो अल्लाह से शिकायत करेंगे। सोचें वो मंज़र जब वो मासूम बच्चे खड़े होंगे और रसूल अल्लाह से कहेंगे कि हमें शहीद किया गया, हमारा क्या कसूर था, और आपकी उम्मत खड़ी नहीं हुई और वो हुक्मरान चुप रहे, तो रसूल अल्लाह क्या जवाब होगा। उनकी उम्मत क्या कर रही है, हमारे अरब ममालिक क्या कर रहे हैं। हमारे पास कोई ताकत नहीं है। बहसियत पाकिस्तानी मैं कहती हूँ कि हमारी कोई औकात ही नहीं है। हमें तो बेज़ुबानों के तौर पर जाना जाता है, हमारी कोई आवाज़ ही नहीं है। हम सिर्फ यही कर सकते हैं जो मैं इस वक्त कर रही हूँ, या टीवी पर बहुत सारे लोग कर रहे हैं, या बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ नहीं कर सकते। हम दुआ कर सकते हैं, वो मैं हर बार आपको कहती हूँ कि हमें करनी चाहिए।
لیکن آپ وہ منظر سوچیں ذرا تو آپ کو پتہ چلے گا کس قدر اذیت ناک وہ منظر ہوگا جب آپ ایک اپنی نسل کو اپنے سامنے مردہ دیکھ رہے ہیں. وہ بچے جن کے بارے میں آپ نے خواب سجائے ہوتے ہیں کہ اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو انجینئر بنانا ہے, اور ان کے لاشیں آپ کے سامنے پڑے ہیں. ماؤں نے اپنے بچوں کو کفن میں لپیٹ کر اپنے ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شہید ہو گیا. یہ کیسی جنگ ہے, یہ کیسی جنگ ہے جو بچوں سے کی جا رہی ہے, جو معصوم مظلوم فلسطینی بچوں سے اسرائیل, جس کو سیلف ڈیفenس کہتا ہے, وہ جنگ کر رہا ہے. سیلف ڈیفenس ہے تو آپ حماس سے لڑیں. آپ کو نہیں پتا کہ آپ نے تو آئرن ڈوم سسٹم بنایا ہوا ہے, آپ کے پاس تو GPS اور پتہ نہیں کیا کیا آپ بتاتے رہتے ہیں کہ وہ ہے, اور آپ ایک چونٹی کو بھی آپ کو پتا ہے کہ وہ کہاں پہ چل رہی ہے, آپ اسے ٹریک کر سکتے ہیں. تو آپ پکڑیں نا, انہی لوگوں سے جنگ لڑیں, ان معصوموں کو چھوڑ دیں. اور کیونکہ اب خاص طور پہ جو اب ریاض میں OIC کا اجلاس ہونا ہے, اس میں ہم دیکھیں گے کہ کیا تیر مار لیں گے ہم مسلمان ممالک. مطلب جو کچھ ہماری تو کوئی, میں نے بتایا, کوئی حیثیت ہی نہیں ہے, ہم کچھ نہیں کر سکتے. لیکن جو لوگ کچھ کر سکتے ہیں وہ ممالک جو اسرائیل کا بائیکاٹ کر سکتے ہیں, جو اسرائیل کو تیل کی سپلائی بند کر سکتے ہیں, جو بہت کچھ کر سکتے ہیں, وہ کیوں چھپے ہیں. آج میں پروگرام میں بات کر رہی تھی تو بڑی ایک خوبصورت سا جملہ گفتگو کے دوران نکلا کہ عوام جاگ گئے ہیں, عوام کے ضمیر جاگ گئے ہیں, لوگ اتنے بڑے احتجاج کر رہے ہیں, خود یہودی احتجاج کر رہے ہیں, کیونکہ یہ مسلمانوں کی اور یہودیوں کی جنگ بیسیکلی اب نہیں ہے, یہ انسانیت کی جنگ ہے. جو غزہ میں اس ٹائم ظلم ہو رہا ہے, اس میں چرچز پر اٹیک کیا جا رہا ہے, مساجد پہ تو کیا ہی جا رہا ہے, وہاں پر عیسائی بھی ہیں بہت سارے, ان کو بھی نشانہ بنایا جا رہا ہے. وہاں پر بہت سارے دوسرے جگہوں سے بھی لوگ ہیں جو مسلمان نہیں ہیں. تو یہ جنگ انسانیت کی جنگ ہے, یہ مسلمانوں کی جنگ نہیں ہے. تو خدا را انسانیت کے لیے ہی اٹھ جائیں, انسانیت کے لیے ہی اٹھ جائیں, کیونکہ عوام جاگ اٹھی ہے لیکن حکمرانوں کے ضمیر سو رہے ہیں. حکمرانوں کے شاید ضمیر ہی نہیں ہوتے, ان کے پاس ضمیر نہیں ہے, تو وہ انہیں تو پتہ ہی نہیں ہے پھر کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. وہ بس سیز فائر کے لیے کچھ کریں بھی تو صحیح. اور امریکہ کھل کے سپورٹ کر رہا ہے اسرائیل کی, اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ جب یہ سیز فائر ہو بھی جائے گا, جب کبھی بھی ہوتا ہے, تو اس کے بعد بھی اسرائیلی جو فوجیں ہیں وہ غزہ میں ہی موجود رہیں گی. یعنی یہ ظلم کا جو سلسلہ ہے نا, یہ مستقبل قریب میں رکتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا. صرف اللہ سے ہم دعا کر سکتے ہیں, ہم دعا کر سکتے ہیں کہ سب سے پہلے تو یہ جو مشکل ہے فلسطینیوں کے, اللہ تعالیٰ اسے آسان کر دے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے جو حکمران ہیں ان کو توفیق دے کہ وہ کچھ تو بول سکیں, وہ سوائے مذمت کے کچھ تو کر سکیں. ہم کچھ نہیں کر رہے اور ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے. اور آخر میں بس یہی کہنا چاہوں گی میں اپنے فلسطینی بہن بھائیوں سے, اپنے بچوں سے, کہ ہم شرمندہ ہیں, ہمیں معاف کر دو. ہم شرمندہ ہیں, ہم کچھ نہیں کر سکتے آپ کے لیے. ہم بڑے بے بس ہیں, ہم بہت مجبور ہیں. ہمارے اختیار میں کچھ بھی نہیں ہے سوائے آنسو بہانے کے اور دعا کرنے کے, وہ ہم کر رہے ہیں.